pagi anak-anak. Good morning, children. Apa kabarnya? How are you? Semoga baik-baik saja. I hope you in good condition. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Before we listen to God's word, mari kita menyanyikan satu pujian Natal. let us sing a Christmas song. Dunia gema dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri jantungmu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gema dan nyanyilah, Tuhanmu berkata, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memintakan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan untuk firman yang akan kita dengar bersama. Let's pray asking for God wisdom for us to understand the Bible story. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa di surga, Our Father in heaven, mengucap syukur we thank you untuk hari ini for today. kami boleh datang mendengar firman-Mu. We can come to listen to your word. Tolong setiap kami Please help each one of us supaya kami dapat mendengar dengan jelas that we can listen clearly, dan kami boleh memahami then we can understand. dan kami boleh ngambil putusan We have this decision untuk percaya Tuhan to Yesus. believe in Jesus Christ. Ampuni segala dosa kami. Forgive us for all our sin. Kami siap mendengarkan firman-Mu. We ready to listen to your word. Dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami sudah berdoa we pray dan mengucap syukur. with thanksgiving. Amin. Amen. Hari ini kita akan belajar tentang janji Allah kepada Yakub Today we will learn about God's promise to Jacob mengenai kelahiran juru selamat manusia. concerning the born of the Savior of the world. Janji ini diambil dari Kejadian 27 ayat 29. This promise was taken from Genesis 27, verse 29. Mari kita membukanya. Let's open our Bible. Saya akan membacakannya untuk anak-anak. Lausa Mung En will read for you. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuki engkau, terkutulah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kalian. Before we begin, let me ask you some question. Tadi kita sudah nyanyi ya. Just now we sing a song. Apakah judul lagu yang tadi kita nyanyikan? What the title of the song that we sang before? Tolong dijawab ya di buku catatan kalian. Please write the answer in your notebook. Dari pasal 27 mengatakan bahwa ada sepasang suami istri. From the chapter 27, we know there was a couple. Nama suaminya Ishak dan istrinya Ribka. The husband name was Isaac and his wife was Rebecca. Ribka melahirkan anak kembar. Rebecca gave birth to twins. Anak pertamanya bernama Esau. Dia memiliki bulu di seluruh tubuhnya. The first son was named Esau. He had
hair all over his body. Dan anak yang kedua yaitu Yakub, tubuhnya tidak ada bulunya. The second son, named Jacob, was without hair. Jadi kedua ini ada perbedaan yang jelas. So these two children have very clear differences. Ada suatu hari Ishak sudah menjadi tua One day, Isaac was become old, dan penglihatannya sudah tidak jelas. and his vision was not clear. Matanya sudah labun. His vision is eight-sided, Papanya memanggil anak sulungnya Esau. and his father called his eldest son Esau. Papanya sangat sayang kepada Esau. Isaac, his father, loves Esau so much. Lalu dipanggilnya Esau, katanya, Isaac called Esau, saying, Esau, kamu kemarilah. Esau, please come here. Bawakan saya daging buluan seekor rusa. Bring me the meat of a deer, Makanan yang menjadi kesukaan saya. the food that I love so much. Setelah itu saya akan memberkatimu. After that, I will bless you. Saat Ishak berbicara kepada Esau, When Isaac spoke it to Esau, Ribka mendengar hal ini. Rebekah heard its conversation. Saya kira hal ini sudah menjadi kehendak Tuhan. I believe this become God's will. Pertanyaan kedua, The second question, siapa nama ibu dari si kembar ini? who is the name of twins' mother? Dahulu pada saat Ribka mengandung, Long time ago, when Rebekah was pregnant, Allah berjanji kepada Ribka God has promised to her bahwa ada dua anak di dalam perutnya. that she will have twins in her womb. Anak yang sulung akan menjadi budak atau hamba dari anak-anak bungsu. The oldest child will be the servant of the youngest child. Artinya bahwa berkat ini memang Allah sediakan untuk anak bungsu, This means this blessing belongs to the youngest child, yaitu Yakub. namely Jacob. Memang Yakub telah dipilih oleh Allah untuk diberkati. It was Jacob was chosen by God to be blessed. Tetapi karena Ishak lebih mengasihi Esau daripada Yakub, But because Isaac loved Esau more than Jacob, Ishak tahu perintah Allah, Isaac know the God's commandment. tetapi tidak mau taat kepada perintah But Allah Isaac didn't want to obey God's commandment untuk memberkati anaknya yang bungsu to bless the youngest son, sesuai dengan janji Allah as God promised saat mereka masih di dalam kandungan ibunya. when they still in her mother's womb. Dia memilih memberkati yang dia sangat sayangi, yaitu Esau. He chose to bless the one he loved more, namely Esau. Keinginan manusia tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. We know human desire cannot hinder God's plan. Pada akhirnya rencana Tuhan yang akan terlaksanakan. In the end, God's plan will be carried out. Maka dari itu, Therefore, melalui Ribka rencana Allah bisa digenapi. through Rebekah, God's plan will be fulfilled. Sekarang Lause pengen tanya pertanyaan ketiga. And now, I will ask you the third question. Apa perbedaan Esau dan Yakub yang paling jelas? What the clear differences between Esau and Jacob? Dicatat lagi ya di buku catatannya. Write in your notebook, children. Ribka memanggil Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau, Rebekah called Jacob to be pretend to be Esau, supaya Yakub diberkati papanya. so that Jacob will be blessed by his father. Ribka berkata, Rebekah said, dengarkan mama sekarang Yakub, listen to your mother Jacob, ambillah daging dan mama akan masak untukmu. take a meat and I will cook for you. Masakan yang enak yang disukai oleh papamu. I will cook delicious food that your father love it.
Setelah itu kamu akan diberkati papamu. After that, you will be blessed by your father. Tetapi Yakub berkata kepada mamanya, But Jacob said to his mother, ini tidak mungkin. it's not possible. Papa akan tahu saya bohong. My father will know that I'm lying. Karena abang saya berbulu, sedangkan saya tidak. Because my brother has hair all his body, but I'm not. Bukannya mendapatkan berkat, malah saya akan dikutuki. Instead of getting a blessing, maybe I will be cursed. Mamanya berkata kepada anak kesayangan itu, Her mother said to her beloved son, jangan takut. don't be afraid. Bila kamu dikutuk oleh papamu, If your father curse you, biarlah mama yang menanggung kutuk itu. let me the one bear the curse. Lalu Yakub melaksanakan apa yang mamanya katakan. Then Jacob did what his mother said. Dan mamanya juga memakaikan dia pakaian abangnya. Then his mother also dressed him his brother clothes, Dan memberikan bulu di seluruh tubuh Yakub. and put hair all on the Jacob bodies. Lalu Yakub membawa makanan itu kepada papanya. Then Jacob brought the food to his father. Kalian harus ingat, Do you remember? papanya tidak bisa melihat dengan jelas His father cannot see clearly karena matanya sudah labun. because his eyes are nearsighted. Papanya menjadi bingung dan berkata, His father get confused and say, anakku, mengapa engkau cepat pulang? my son, why did you come back so soon? Siapakah kamu? Who are you? Tapi kenapa suaramu seperti suara Yakub? Why does your voice sound like Jacob? Yakub menjawab, Jacob replied, karena Tuhan Allahmu yang menolong saya. because it is your God who the one to help me. Maka dari itu saya cepat pulang. Therefore I finished so fast. Saya anakmu Esau. I am your son Esau. Dan sekarang makan dan berkati saya. Please eat and bless me. Kemudian papanya meraba tangan Yakub Then his father felt Jacob's hair dan menciumnya. and kissed him. Karena papanya tidak bisa melihat dengan jelas lagi. But because his father cannot see clearly, Maka papanya bisa dibohongi oleh Yakub. so his father could be cheated by Jacob. Akhirnya Ishak memberkati Yakub. Finally, Isaac blessed Jacob. Diberkatilah kamu. Blessed are you. Kamu akan menjadi pemimpin dari saudara-saudaramu. Will be the leader of your brethren. Setelah memberkati Yakub, lalu Yakub pergi. After the blessing of Jacob, Jacob left. Setelah beberapa saat kemudian, After a while, Esau datang membawa makanan sesuai keinginan papanya, Jacob came with the food according to his father's wishes. yaitu daging buruannya. Is the meat Dia masak yang enak sesuai dengan apa yang papanya mau. he cooked as according to his father's favorite. Esau berkata, Esau said, Papa, saya datang membawa makanan kesukaanmu. my father, I come with your favorite food. Bangunlah, Please wake up, makanlah. eat, Setelah itu memberkati saya. then bless him. Bless me. Papanya berkata, And his father said, siapa kamu? who are you? Bukankah kamu sudah saya berkati tadi? Didn't I already bless you? Saya tidak bisa memberkati kamu lagi. I can't bless you anymore. Mungkin tadi adikmu I believe is your brother yang telah datang membawa makanan untuk saya berkati. who brought the food that I bless him. Sekarang papa tidak ada berkat lagi untukmu. I have no blessing anymore for you. Esau sangat marah kepada adiknya. Esau was very angry with his younger brother. Tapi janji Allah telah diberikan. But the promise of God has given. Berkatnya sudah diberikan kepada Yakub. The blessing is given to Jacob. Tidak bisa dirubah oleh siapapun. Cannot be changed by anyone. Demikian dengan janji Allah. It's
the same like God promised. bahwa juru selamat akan datang dari Yakub bukan Esau. The Savior would come from Jacob, not from Esau. Walaupun Esau anak yang pertama laki-laki, Even though Jacob was the first son, tetapi Allah memilih Yakub bukan Esau. but God chose Jacob, not Esau. Maka dari itu, Therefore, kita harus percaya janji Allah. we must believe God promises. Janji Allah tidak berubah dari zaman Adam, Nuh, Abraham, Ishak, dan sekarang Yakub. God promise did not change at all in the day of Adam, Noah, Abraham, Isaac, and now Jacob. Janji yang tetap bahwa juru selamat yaitu Tuhan Yesus lahir dari keturunan mereka. The promise is remain that the Savior, namely the Lord Jesus, will be born from their offspring. Pertanyaan yang terakhir, The last question. siapa yang mendapat berkat dari Ishak? Who's the one who get the blessing from Isaac? Janji Allah adalah melalui Tuhan Yesus. God's promise is through Jesus. Jadi anak-anak jangan ragu So children, don't hesitate untuk percaya kepada Yesus. to believe in the Lord Jesus. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa ke surga. Only through the Lord Jesus we can go heaven. Tidak ada jalan yang lain. There is no other way. Maukah anak-anak benar-benar percaya Tuhan Yesus? Will you children believe in the Lord Jesus? Jangan hanya di mulut, Don't only in your mouth. itu harus keluar dari hati kita. You must come out from your heart. Kita sungguh-sungguh percaya Yesus, We must believe in Jesus maka Christ. kita akan peroleh hidup yang kekal. Then we will have eternal life. Yesus datang kedua kali, Jesus will come the second times. Dia akan menjemput kita ke surga bersama dengan Dia. They will come to fetch us to go to heaven. Hari ini setelah mendengar firman Tuhan, After listen to God's word, cepat-cepat percaya Yesus. you must believe in Jesus Christ. Hari ini jangan tunggu besok. You must believe today, not tomorrow. Buka hatimu, Open your heart. terima Tuhan Yesus You accept Jesus Christ sebagai juru selamatmu. as your personal Savior. Kiranya Tuhan menolong setiap kita I hope God will help each one of you untuk benar-benar percaya Yesus. to believe in Jesus Christ. Amin. Amen. Kita berdoa. Let's pray. Bapa di surga, Oh Father in heaven, mengucap syukur we thank you untuk firman-Mu for your word yang sudah kami dengar. that we have listened. Yesus juru selamat, Jesus is our Savior. yaitu Yesus Kristus, Jesus Christ has come to this world untuk menyelamatkan kami semua. to save us from sin. Terima kasih untuk firman-Mu. We thank you for your word. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Forgive us for all our sin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amin. Amen. Sampai jumpa lagi anak-anak. See you again, children.